So nga ato tun-an karon, naisgutan ko naman ni ato miagi. Naisgutan na ni nato sa atong mga previous nga mga pagtuon. Pero ato ni siya ma-review ang pipila, pero dili man gud ingon ani ang tuno kaniadto sa atong pag-study sa diyang nag-study ta ani sa una. No? So lahi isab ni nga paagi sa pag kumba pa sa kanta kini, pag maurang kantaha pero lahing pagkakanta karon. Lahi ang paagi sa pagkanta. Oh, may nana ba? Nana siya. So, kini siyang atong title is Entitlement and Merit. Sa English. Unsa ba kanang entitlement? Unsa sa kanang merit? Ang entitlement mga kaigsunan naka usa kini kapulo nga nagisgot para madali natong masabtan. Ang entitlement is ingon ani. Anak ka man, entitled ka nga mahimong manununod sa kabtangan sa imong ginikanan. Kay anak ka man. Di ba? Ngana, dinhi sa ato sa balaod sa Pilipinas, di ba? Kinsa may manununod yun. Pero dili nimo makuha diretso nga buhi pa imong ginikanan imong kanang naman ang akong inheritance ma. Kay kwaon ko na. Pa. Dili. Di na nimo madawat diretso. Wato nimo ang tukmang panahon nga ibilin kana kanimo. Yatag kana kanimo. Kay naa po'y ubang ginikanan nga wa gid ihatag sila nga gibalik tanan. Oh. Nay nana. Now, kani siyang gitawag nga merit. Ang merit mga kaigsuonan is para madali natong masabtan, kuha kana siya. Usa nga atong ang tumbo karon sa atong Bible study dinhi siya gitawag nga actions. Actions. Ang merit, ang mo merit ay ang imong aksyon. Ang but ipasabot what counts, unsay basihan. Unsay gamiton nga basihanan, unsay mahimong mapuslanon. Diha sa pagtanom, ang mag-merit diha ang imong kugi nga makatanom. Diha sa pagnegosyo, ang mag-merit diha ang imong paningkamot, ang imong pagkugi nga mamaligya, magnegosyo, mangumpra, mamaligya. Di ba? Kung matakag sayo ba? Anak, kugi. Kung dili nimo na buhaton, wala mahimong negosyo da, wala kay mahimong income, wala kay mahimong harvest. Di ba? Inana. So, atong basahon, di ta maglangan, ato ning tun-an kay nindot kaayo agi pa ang nasundan nga giunag open sa Ginoo pinaagi sa atong igsuon, Brother Ricky, nga kinahanglan og approval sa Dios aron mahimutang pinili. Ngunang paningkamutan ang atong pagkatinawag ug pagkapinili, unsa ang pagpaningkamot, unsay aton tumong sa pagpaningkamot, tumong nato nga maaprubahan kita. Maaprubahan ang atong pagkatinawag ug atong pagkapinili. Takos ka gid ay nga pagapilion. Moingon ang Dios, takos ka gid ay nga pagapilion. Takos ka gid ay nga pagapilion. Takos ka gid ay angayan ka gid ay nga pagapilion. Sa laing bahin, di siguro moingon ang Dios, angayan karasab nga di mapili. Di tingali mo ana ang Dios, no. Amot lang. Kita ray mo ingon nga angayan mo sana siya nga di mapili. Pero ang Dios di man kinahanglan nga moingon pa sa tao nga angayan karaman nga di piliot. Kay gipadayag naman na sa niya sa tao unsay rason nganong nahimong pinili ang usa ka tao o nganong in opposite nganong dili siya mahimong pinili. Di ba? So para masabtan nato kini, ato sang susihon. Asa man niini ang gitawag nga godly principle. Dios non nga prinsipyo. Dios non nga lagda. Kining entitlement o merit para makasulod kita sa gingarian sa Dios. Usahay ang ato is sobra kaita mo claim sa gitawag nga entitled. Entitled ta. Kana bang dili ta mo trabaho ka entitled man sabta. Di ba? Kana bitaw mo ingon nga saved not by works but by faith, but by grace. Saved by grace, not by works. Mao na nga di na mo trabaho. Di ba? Di na mo trabaho kay ang kaluwasan di man trabahoan, grasya man, hatag man, free gift man. Naa ba day gift nga trabahoan?
Ana man ang pangatarungan. Pero dili sakto nga pag divide, dili sakto nga pag plaster sa pulong sa Ginoo. Pulong na unta sa Ginoo, pero na wala na tukma sa angay nga kahibalo o pagsabot. Atong tan-awon kay dili gaduda ako nga dili nato kini mahuman tungod sa atong pila na lang ka minuto. Oh. Kay kini siya nga Bible study mga igsoon, kini nga pagtulunan, applicable kini sa atong pagdumala sa atong pamilya. O kung magdumala kag organisasyon, applicable kani. Mo na siya. So which of this principle nga matawag nimo nga man-made kanang iya lang gyud sa tao nga kagustuhan or kanang asa man ani nga prinsipyo ang tawhanon ra gyud ug asa man sab-ani ang iya gyud sa Dios. Asa man ani ang destructive kung mahimo ng norm, kung mahimo ng mabatasan sa tao. Destructive na kung mahimo ng kultura sa tao. Ang merit, makadestroy ba sa tao ang merit? Makadaot ba sa iya, makaguba ba sa iya ang merit? O makabuild hinuon sa tao ang merit? Ang ibasi nimo nga by merit ha. Dawato nimo ni by merit, not by entitlement. Mudawat ka niining butanga, dili tungod kay entitled ka. Mudawat ka tungod kay angayan nimo ni nga pagadawaton because of what you do, tungod sa imong actions. Mabuhat ni madawat nimo ni. I believe nga ang lalaki o ang babae kining gitawag nga man and woman, it refers to maturity. Kining woman ka, na-reach sa babae ang usa ka gitawag nga womanhood. Ang pagka-babae, hamtong ka na siya, mature nga babae. Pero ang childhood, bata pa na. Babae nga, bata. Kung child nga, girl siya. Dili siya woman. Di ba? Pero ang man, ang lalaki, ang manhood, maabot sad na sa tao, ang state of manhood, ang kahimtang sa pagkahamtong na nga lalaki. Dili siya bataot. Dili lang na sa edad agibasi ang manhood, kundi ang isa dia is na equip siya sa gikinahanglan nga skills, gikinahanglan nga panghuna-huna, mature siya sa panghuna-huna, sa abilidad, sa ability, tanan nga gikinahanglan niya. Pangisip, mature, responsable, kabalo sa iyang accountability, kabalo sa iyang mga tulubagon, o kabalo sa iyang mga gimbuhaton. Pag ang usa ka lalaki dili kabalo sa iyang gimbuhaton. Pag ang usa ka lalaki dili kabalo sa iyang mga tulubagon. Di siya kabalo nga may tulubagon siya sa iyang kinabuhi. Naihuluho sa iyon ba? Kana siya dili na wa pa na naka-reach og manhood. Mao na nga ang problema ng giminyo na kay tigulang na pero di man mature, wa man nakaabot sa manhood. Problema ang kaminyoon. Problema ang pamilya. Ang babae, wa nakaabot sa womanhood, wa nakaabot sa maturity, mao na nga problema. Pag pangalagad pod nato diya sa Dios, mao gyapon ang atong pagkinabuhi, ingon nga mga anak sa Dios kinahanglan maabot nato ang kahupnganan sa pagkatao nga gitawag mature Christian, mature saints, mga mature, mga hamtong nga mga anak sa Dios. Episo 4 man na, di ba nga, versikulo 13, dapat makabot nato ang kahupnganan sa atong pagkatao. Di ba? 13 ba? O 14? Ha? 13. 13, Brad Pabim? Hangtod makakabot kitang tanan sa pagkahiniusa sa pagtuo og sa kahibalo. Kahibalo, may tungod sa anak sa Dios ug makakabot sa kahamtong sa pagkatao sa sukod sa gidak-on sa kahupnganan ni Kristo. So siya ang model.
sa maturity. Kana bitawng kabalo mo antos, kabalo na mo pailob, ang sukdanan ana si Jesus Christ. Siya ang atong model, siya atong kanang level of maturity maabot nato. Dili ato kaugalingong creation, dili kaugalingong natong mga pamaagi nga magkaingon ta nga maabot nato maturity. Dadon kita niya sa kahupnganan ni Kristo. Nga makahimo na kita pagpulpil ni anang espirituhanon nga kabubuton. Okay. So kana siya nag-layout pa lang ako sa atong building mga igsoon katong pagtulunan. So nakuha nato nga ang tuyo man gud ani nga ang pagtulunan dili lang sa atong mapuslan nato sa umaabot nga kinabuhi katong pagsulod nato sa ingarian sa Dios. Mapuslan usab nato kini nga pagtulunan kay ang pulong sa Dios tuigid duhag sulab. Mapuslan usab nato sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Ang mga batan-on padulong unya nga dalaga ulitaw unya mangminyo na makabalo na unsaon pagbaton og pamilya. Makabalo. Ang babae makabalo unsaon pagsulod sa pamilya, ang lalaki makabalo unsaon pagsulod sa pamilya. If you are not a man yet, do not enter. Ayaw pag-intra diha. Unsay do not enter? Ayaw ba pag-enter anang di nimo hibaluan. Wa ka kabalo sa imong responsibility, wa ka kabalo sa imong accountability. Ang hibaluan ra nimo I love you. Nara si mong baba. Ayaw so diha. Kay problema ang resulta ana. Og dunay mga biktima ana. Kung di pa ka woman, ayaw sag sulod diha. Di gani ka kapanlaba sa imong sinina, unsaon na lang kag manlaba pa ka sa imong anak og imong bana, napay imo idugang pa nimo, muanha pa imong ugangan, muanha pang igsuon sa imong bana, unsaon na lang ka nimo. Maingon na siguro kag pila ka na, di nako, kay dili nako makaya. Makawa ka na. Kay wala pa ka nakaabot sa womanhood. Ang imong naabot, childhood. Lalaki. Di nagminyo ka unya, wa man nimo naabot ang manhood. Di nimo makaya ang responsibilidad. Di gay nimo makaya ang pag-support sa imong kaugalingon, dugangan pa nimo babae, dugangan pa nimo anak. Unsaon na lang nimo? Di ba? Pero kaya na nimo, nakaingon na ka, I can support myself. Now, gusto na nako i-elevate. I want to prove myself I can support another person. And another person. Diba? Kaya na nakong suportahan akong kaugalingon. Karon ako na sang pamatud-an. Kaya ba nakong kinahanglan maabot na po nako ang level nga kaya na kong support og lain na sab nga tawo. Kinsa man tawhan na? Asawa ang tawag ana. Dili silingan. Og imo nga una, lain ra ba ning mga asawa ko? Kay kinahanglan na pod mo support ko another tawo, mao na sab ang tawag anak. Kaya na basad nako ni. Responsibility. Unya, imong masabtan nga sa tibuok pamilya, doon na kay gitawag accountability. Kung unsay dangatan anang pamilya ha, doon na kay tulubagon, anak. Tulubagon sa komunidad, tulubagon sa iyang parente, tulubagon sa imong Dios nga magbubuhat. Kung unsay dangatan, anak. Kaya ikaw ang nagbuhat, anak. Ikaw ang naghimo anang pamilya, anak. Di ba? Na kay accountability. Muna nga ba, dali ra kay mulakaw, dali ra kay mga tarungan. Wa sila sense of accountability, di bangod sila wa sana nakareach, wa ni nakabuot ang level of maturity. Og daghan kay na sa ato ron. Di ba? Bataot og pangisit. Unya kinahanglan ang pagkabuot ana nagsugod sa bata pa training. Og part sa atong spiritual nga training kana. Di ba? Karon mao nang magsigi kog ingon, mo ning gisudlan nako ang pamaagis pagpanudlo nga dili kay magsigi kog sulti, unsa kanindot ang sulti niya, maghilom lang mo dinha, dayon maghuwat-huwat ra mo sige mo yango. Tagaan gyud mo na kog chance nga mosulti mo. Dili kay mga maayo na mo. Wa man sa ko magsulti kay maayo na ko. Mao ning pagdevelop nga makabot nato ang pagkahamtong. Di ba? So asa man ani ang mapusla na to. Kanang anak nga imo rang gitrain nga mahimong entitled,
Wala nimo siya i-train nga life is not entitlement, all entitlement. Most of the time, it is by merit. Sa kinabuhi, dili kay ang prinsipyo nga ang imurang kuan maabil kay entitled ka manggod, madawat nimo ni, madawat nimo na kay entitled ka. Matud pa sa atong mga pangatarungan, I am a taxpayer, therefore I deserve to receive unsa may tawag. Kay ako gabayad ko buhis, so deserve na ko nga modawat og mga son. Benepisyo, assistance gikan sa gobyerno. Dili. So entitled ka. Pero not all the time nga ang entitlement mo imong basihan. It is also by merit. Kinahanglan nga imo makita nga kinahanglan ang imong aksyon, ang imong kahimtang is angayan ka nga tagaan og benefits. Di ba? Oh. Mao na mga bata, mga kaigsuonan, dili ta maingon nga kay anak man mo, obligasyon gyud ni mama nga palitan mo og cellphone. Anak man mo, obligasyon gyud ni mama nga palitan ka adtong mahalon nga sapatos, sinina gusto nimo o ni papa. May kabalo sila nga na sila responsibility to provide. Pero ikaw nakabalo ka ba nga naa ka say responsibility to help? To help them. Di ba? Na ang responsibilidad sa kinabuhi. Dili nimo na madawat kay deserve lang nimo kay anak manggug ka. Kinahanglan i-apply nimo nga naay merit ana. Pero kita kasagaran na promote nato entitlement ra gyud. Ang ginikanan napugo siya nga iya lang wala niya i-train ang iyang anak sa konsepto nga by merit. So, nindo itong mga ginikanan na, okay, gusto magkakwarta, trabaho. Man mo siya ipapanarbaho. Unam tayo negosyo, duty dito, para magkakwarta ka. Di ba? Pero ingan, luoy kay akong anak, dili na ko ipatrabaho. Kay nga no, nag-eskwela. Ako ragi maning kamot, anig trabaho. Entitlement. Ipatabang na, mao na hinungdan ganong matabang ta sa trabaho sa balay. Nganong mutabang ta trabaho sa balay, bisag kapoy kayo ang mga anak mutabang gyud trabaho, manilhig, manghinlo, manglaba, magluto, mangita, mangahoy, tanang buluhaton sa balay mutabang gyud ka anak. Kay ang life is not all entitlement. Ang kinabuhi dili kay mudawat, nanay linungag, kinahanglan magtuon ka nga maglungag. Kinahanglan magtuon ka nga mangitag malungag. Kay dili sa tanang panahon na imuhatag sa imo sa lungagonon. Amen. Unya og natigulang na kag edad. Unya ang imong nabaluan entitlement ra permanente gadawat lang ka permanente lungagonon. Wa gyud ka experience unsaon pagpangitag lungagonon. Luoy kay ka. Magantos ka. Kana nga path is gitawag nga path of distraction. Ikaw maguba ka. Maguba ka. Og kinsa ang mga tawo nga mahimo nimong kauban maguba pod. Mao nang daghan nga guba nga mga pamilya tungod sa mga tawo wala abot anak. Di ba? Kasagaran gyud. Kay nagminyo maingon rin. Wa man ko magdahom inani di kag batasan. Di man ka kabalong luto. Manita kog makabalong luto. Dili. Di ba? Now, ako ning gisgutan kay ang gitawag nga previous actions, ang atong mga action sa milabay nga mga panahon sa atong kinabuhi karon kining atong action atong buhaton rin. Mubalik ni sa ato sa future. Pag abot sa atong ugma, mubalik ni sa ato. Abi natong nakaikyas kay ay nilabay na ang adlaw. Nakalingkawas na ko dili. You will face that when future comes. Sa gubangon nimo na ang epekto anang imong gibuhat karon sa gubangon nimo sa ugma. Hinumdumin ninyo ni. Hinumduman nato ni. Sa gubangon nimo ugma. Ang resulta sa imong gibuhat karon. Kinahanglan ato na masabtan.
Kanindot kaayo. Basahon na nato ni. Basahon na nato ni mga igsoon. Genesis chapter 27 o Genesis 25:19 to 24. Genesis chapter 27, Genesis 25:19 to 24. Dayon, Genesis naman, napuro naman Genesis. Acts 10:34 to 35. Acts 10:34 to 35 o Acts 10:1 and 2. Sunod. Akong mahinumduman magkaigsunan kan Mr. Ginil mag-istorya man sa iyang kinabuhi. Grabe kuno kayo antos niya sa una sa ilang pamilya in ana siya kamagulangan. Ikaw kamagulangan Mr. Ginil no? Siya kamagulangan. Siya iya tanan sugo, iya tanan halos sugo, mga responsibilidad sa balay. Grabe kahago. Kung magtanaw sa iya siguro may yung kamakululoy ba ning bata? Pero nakaingon ko sa akong kaugalingon. Wa ka lang masayon nga ang imong nasinati napuslan nimo karon. Di ba? Napuslan nimo karon. Karon pakabarog ka, gakalahutay nimo ang kinabuhi tungod kay nihimo kang kusgan nga tawo, tungod adto. Tungod adto. No, nalapuan na gani kuno siya diya sa Linugaw kay gamay pa siya, kulang pa siya nalapuan sa Linugaw. Tungod sa paningkamot nga maatiman ang iyang mga igsoon. Eh siya may bilin. Sakto ba? Oh. Oh. Dito sa iya nayabo. Malino ba? Oh, may hawiranan ba ng salmonan? Ya bata pa minus pagguan. Pero mag-antos man ang mo man ay problema sa ginikanan, hadlok man ta mag-antos atong anak. Di na to gusto mag-antos atong anak. Karon gusto nato di ay mag-antos sila ugma. Kanang wa na ta mag-antos na sila. Amay imo mag-antos sila karon unya mahimo silang strong nga tao unya bulahan sila pagkaugma, mulahutay sila, mo injure sila or karon nimo sila nabali man na. Di nimo sila gusto mag-antos karon, mag-antos sila ugma. Kay magkalisod-lisod sila ugma. Kay wa man sila magkalisod ron. Pero ang ilang kalisod karon mohatag sila kasayon ugma. Kaya na nila kay naanad naman sila. Naanad sila sa kalisod. Hallelujah. Pagkanindot sa kinabuhi. Mao na matod pa sa pagbisita ni Pastor Aloud. Time sa kay nadungan pagbisita ni Pastor Aloud dito sa indahang giadtuan ako niya. Niya dito. Din siya, bali baya kini. Hayahay ka karon, magkalisod-lisod ka ugma. Ningaw pa niya, bali ka ni. Dato ka karon, pobre ka ugma. Kay imo namang gigasto daan karon. Wala na imo ugma dito. Ningaw pa niya kato tanaw kay katong pobre nga sila sa ro katong taon dato, di ba? Kinsa may nag-antos. Kadtong hayahay pa sa buhi. Pag abot dito nag-antos na. So ang ugma lang tawa, kung karon ang imong gibuhat, makahatag ba nimo og kahayahay ugma? Kay basin ang imong gibuhat karon nga kahayahay makahatag nimo distraction ugma, kalaglagan ugma, maguba ka ugma. You are not building yourself. Instead, you are destroying yourself. Kung di nimo na mahibalan. Abi nimo nga hayahay bas kong kinabuhi. Pero ba man di kay naa ka sa dalan padulong sa kalaglagan sa imong future. Ha? Karon, balik nako ang importante, ibalik nako ang imong actions, ang imong previous actions, ang imong mga buhat sa nanglabay sa gubangon nimo na siya ang epekto ana ugma. Busa importante kaayo ni. Karon atong susihon mga igsuon ang atong unang reference sa chapter 27 sa Genesis. Og nahitabo nga sa matigulang na si Isaac, og ang iyang mga mata midulom na sa pagkaagi nga siya nawad-an na sa pananaw, gitawag niya si Esau nga iyang anak nga magulang. Og siya miingon kaniya, anak ko, og siya mitubag, ania ako. Sa ato pa karon,
ni ara ko pa. Mo nay polite nga pagkatubag, pero pag ang anak mo tubag dili polite, unsa man? Pero siya, ni ara ko pa. Ni ara ko. Okay. Og miingon siya, tanawa karon ako tigulang na. Giigna ni Isaac si Esau. Ako wala mahibalo sa adlaw sa akong kamatayon. Busa karon ako nangamuyo kanimo, kuhaa ang imong mga hinagiban, ang imong baslayan, ug ang imong pana, ug lumakaw ka sa kapatagan ug ipangaya mo ako. Kini si Esau ang iyang skill ani mga ngayam. So gi-request ni Isaac nga hapit na ko mamatay kay tigulang nako, ako kay balo kanus ako mamatay. So buti pa sabot sa dili pa siya mamatay, sa di pa ko mamatay kinahanglan buhaton nimo ni. Kuha atong imong mga gamit sa imong pagpangayam. Pangayam dito. Dayon, kung makakuha ka na, verse 4, buhatan mo ako og makaon nga lamian, ingon sa akong higugmaan, og dadon mo nganhi kanako, og mukaon ako aron panalanginan ka sa akong kalag, og sa akong kalag sa dili pa mamatay ako. Bakit mabasa na nimo ang tono sa merit, no? Dili na entitlement ba? Naanay tono sa merit ba nga kinahanglan you have to act. Kinahanglan ipakita nimo ang actions na kay buhaton para mahimo kang angayan sa akong panalangin, sa akong kalag. Kana bitong malipay ang iyang amahan sa iyang anak. Kinahanglan na aron ang panalangin mo adto sa maong anak. Karon kay ang kuan mangod ani, ang tradisyon nila, ang anak nga kamagulangan entitled siya sa panalangin. Naagid sa iya. Entitled siya sa panalangin. Siya sa iya buhian sa amahan ang panalangin. Nga taas, superior nga level sa panalangin yun. Naa sa iya ang kamagulangan. Now, mao ni si Esau. Siya may magulang, manghod si Jacob. So mo ni ingon niya, para angayan ka sa panalangin, mahimuot kanimo ang akong kalag, pakana ako sa imong abot, sa imong pagpangayam. Alakaw dito, pangaso. Then lutuy ako sa lami, kay nga pagkaon ka ng ganahan ako nga pagkaon, ug ihatag ka na ko, kay aron malipay ako. Wala man gingon dito nga, dali, ikaw man ka magulangan, hapit naman ako mamatay, gulang na ako, wala lang ako masayag kanus dali, kay akong dawat kanimo ang panalangin. Panalanginan ko ikaw, mo kanimo kana. Wala man. Di ba? Dili entitled siya. Puros. Dili puro entitlement. Naay merit. Muna nga katug yung giingon nga sakto gito. Di gyud ga contradict ang pulo si Ginoo. Panimbasugi ang inyong pagkatinawag o pagkapinili. Kay kung inyo kaning buhaton, dili ka mo mahulog. Ayaw pagsalig, entitled ka na sa kinabuhing dayon, entitled ka na sa gingarihan sa Dios, bisag wa ka na ibuhaton, kay anak ka na, no. Kay tinawag ka na, no. Kinahanglan ka gyapon magtrabaho, aron makita nga takos ka. Gihimo ka ng anak. Pero kinahanglan ka pang maaprubahan. Kinahanglan maaprubahan. Gipapangaso, gipagluto, aron manlipay gyud ang kalag. Hallelujah. Gatan-ahon sa Ginoo ang atong gabuhaton. Padayon ta. Karon, unsa may nahitabo ani? Verse 5. Og si Rebecca nagpatalingog sa pagsulti ni Isaac kang Esau. Nahibalo baya si Rebecca. Di panidaan na niyang daan tingali. Unsay tuyo siyang bana? Tanawa lagi. Ang tuyo din niya, ihatag niya panalangin sa among kamugulangan nga anak. Daw, karon kang Rebecca pabor man siya dito kang Esau. Kang Jacob. Nangita dahil nagpamaagi, ato rin yung susiyon, tanahon sa gibuhat Rebecca. Sa pagsulti ni isa kang Esau nga iyang anak, og nilakaw si Esau sa kapatagan sa pagkuha og inayaman nga iyang pagadadon. Og si Rebecca nagsulti kang Jacob nga iyang anak, nga nagaingon, ania karon hingdunggan ko sa imong amahan.
nga nagasulti kang Isaw nga imong igsuon nga nagaingon, dad-an mo ako nganhi og inayaman og ibuhat ako og makaon nga lamian aron makakaon ako og panalanginan ko ikaw sa tubangan ni Jehova sa dili pa mamatay ako. Iyang gitambagan si Jacob, nadunggan ako ang imong amahan, ingon ani ang gisulti nga to kang sa imong igsuon nga si Isaw. Busa karon anak ko. Kinsa man iyang anak nga kaistorya ni Rebecca? Si Jacob. Tumana ang tingog, ang akong tingog sumala sa akong isugo kanimo. Ni ana, ha? Kopti pag-ayo ang imong nabatunan aron walay makaagaw sa imong purong-purong. Di ba? Pinadayag 3:11. Oh, ni ana dinhi nakita na. Kopti pag-ayo ang imong nabatunan. Aron walay makaagaw sa imong purong-purong. Tan-ahon tani karon og nakuptan bagay gaha kanini Isaw o nabuhian niya. Naagaw gyud. Karon ni ay mo aksyon og agaw ang manghod. Gusto nga mo agaw sa panalangin. Initiative sa inahan. Kina ang inahan mo'y nagkamot nga makailog ang anak. Nga manghod. Sige. O madto ka sa panon. Karon sa panon. Hala adto sa atong panon sa atong mga binuhi. O gikan dito, dadaan mo ako og duruha ka buok nga mga maayong kandi nga gagmay nga laki. Og sila pagabuhaton ko og mga sudan nga lamian alang sa imong amahan ingon sa iyang ina higugmaan. Na natural si Rebecca kabalo gid kung say gusto siya bana. Di matluto gid ang maayo. Kana mo angay gid siya Isaac. Pero giluto kato niya si Jacob ang magdala, mag-deliver. Og sa verse 10, og dadon mo kini sa imong amahan aron mukaon siya sa ingon ni ana ikaw panalanginan niya sa dili pa mamatay siya. Og si Jacob miingon kang Rebecca nga iyang inahan, anhiya karon si Isaw nga angkong igsuon balhibuon man nga pagkatao og ako hanglas nga pagkatao. Saon man ikara? Mailhan man ko ani mabisto ta. Sa laing bahin. Ipadayon. Tingali unya hikapon ako sa akong amahan ug ako pagadahumon niya nga malimbungon ug mudangat kanako ang tunglo ug dili hinuon ang panalangin. Sao man nima? Bright ang inahan. O ang iyang inahan miingon kaniya, anak ko. Kanako mahulog ang tunglo nga mahaanha kanimo. Magtuman ka lamang sa akong tingog og lumakaw ka og kini dadon mo nganhi kanako. Og siya milakaw og mikuha og gidala niya kini ngadto sa iyang inahan og ang iyang inahan nagbuhat og makaon nga lamian ingon sa hiligugmaan sa iyang amahan. Og si Rebecca mikuha sa mga maayong bisti ni Isaw nga anak niya nga kamagulangan nga didto uban kaniya sa iyang balay og bisti niya kang Jacob nga iyang anak nga kamanghuran og siya gisuluban sa ibabaw sa iyang mga kamot sa mga panit sa mga nati nga kanding og sa ibabaw sa tingkoy sa dapit diin walay buhok og iyang gihatag ang makaon nga lamian og ang tinapay nga gihikay niya sa kamot ni Jacob nga iyang anak og siya miadto sa iyang amahan og miingon siya amahan ko og siya mitubag aniya ako kinsa ba ikaw anak ko og si Jacob miingon sa iyang amahan ako si Isaw nga imong panganay. Si Jacob ha? Si Jacob kana ang manghod. Niingon nga ako si Jacob nga imong panganay. Ako si Isaw nga imong panganay, sorry. Gibuhat ko ang butang sumala sa gisugo mo kanako. Bumangon ka karon nangamuyo ako. Lumingkod ka og kumaon sa akong inayaman. Aron pagapanalanginan mo ako sa imong kalag. Og si Isaac miingon sa iyang anak, naunsa nga nakakaplag man ikaw ni ana sa madali. Anak ko, kadali ra ba nimo makakuha? Unsay tubag? Og siya mitubag, kay si Jehova nga imong Dios naghatag niini kanako sa madali. 21. Og si Isaac miingon kang Jacob, dumuol ka karon. Nangamuyo ako kanimo aron ikaw hikapon nako anak ko. Kung ikaw mao ba gayud ang akong anak nga si Isaw o dili ba?
Og miduol si Jacob sa iyang amahan nga si Isaac, sakto gid ang iyang pagduda nga hikapon. Di duda na, diduol na. Og iyang gihikap siya, og miingon siya, ang tingog mao ang tingog ni Jacob, apan ang mga kamot mao ang mga kamot ni Esau. Kalibuon man. Verse 23. Og siya wala makaila kaniya, kay ang iyang mga kamot balhibuon man sama sa mga kamot ni Esau, og iyang gipanalanginan siya. Wala na gid makabalibad si Jacob. Si Isaac. Iya na yung gibuhian ang panalangin para kang Esau. Unta, dito nakapaingon kang Jacob. Unsa may gisulti? Og siya miingon, ikaw ba ang akong anak nga si Esau? Og siya mitubag, ako man. Gi-confirm. Karon, og miingon siya, ipaduol ka nako, mukaon ako sa inayaman sa akong anak. Aron, magapanalangin kanimo ang akong kalag. Ano yung problema ba? Sahay, kini pagtulunan ni para sa ato mga anak. Ang ato mga anak, dili sila interesado mo pahimuot sa ato. Wala dahil nila na masabti nga kung mahimuot ta sa ila, malipay ang atong kalag sa ila, may panalangin silang madawat. Kinahanglan masabtan dahil na sa atong mga anak. Kaya ang ilang nasabtan sa ato, entitlement ra, entitled sila nga kung sa ilang pangayoon, ihatag yun na to. Dili na sakto. Kinahanglan makasabot, matudluan ang mga anak sa gagmay pa, nga mahibalo silang mopahimuot sa ilang mga ginikanan. Lipaya ang akong kasing-kasing nga nakita ko ikaw nga nanilhig. Lipaya ang akong kasing-kasing nga nanghinlo ka sa tumbalay. Lipaya ang akong kasing-kasing nga nagluto ka. Lipaya ang akong kasing-kasing, ang akong kalag, nga nakita ko ikaw, nga makugi ka, motabang ka. Kung makita ka sa imong ginikanan, abi nimo nga makaluluoy ka, nga nagantos ka, kay gikapoy ka, dili. Mabulahan ka, pero ang imong kabulahanan, madawat nimo ugma. Makaingon ka, pagkabulahan di ay nako. Pagkaayo nga akong inahan, akong amahan, gimo ko nilang ingon ani. Pero kanang atong pamaaging anak, kapoy man ka, tulog lang diya. Kay ako ra, dili na sakto. Ikaw gaguba sa imong anak. Buhaton po na niya pagkaugma. Ang iyang anak, inana sa biyang training. Unya mo, reklamo ka. Magsige dahil reklamo. Maunang hitabo. Kung nganong nahimo kang kusgan nga tao karon, kay gitrin ka sa imong ginikanan. Mao nang imong nadawat karon. Pero mayong gani imong anak, nak, ma, tabang ko ma, maingon din ka, ayaw na nak, ako ra. Wrong. Patabanga siya. Very good nga anak, hali na, welcome ang imong tabang. Tabang, dali. Maingon man din ta, ayaw, gali pa lang ka na mao imong buhaton. Ipatabang. Pag abot na di na mo tabang, maingon ka na hinuon sa niya, kung anak di man mo tabang. Mutabang bitaw na sa una, di man mo patabangon. Karon di ka natabangan, reklamo ka na sa gani tabang. Balik ta. Padayon ta diri. Asa na to? 25. Og miingon siya ipaduol, 26. 25. Og miingon siya, ipaduol kanako, mukaon ako sa inayaman sa akong anak, aron magapanalangin kanimo ang akong kalag. Og ang makaon, iyang gipaduol, og nikaon siya. Iyang gidad-an usab siya, og bino, og miinom siya. Gusto na ko ning emphasize kay, anugon kaayo kamong mga kabataan, nga dili ninyo madawat ang panalangin, nga para unta sa inyo. Sa inyong ugma. Kinahanglan gyud malipay sa inyo ang inyong amahan o inyong inahan. Ang ilang kalag, dili kay ang ilang kalag nagsige na lag kabugat, naganto sa inyo. Ang ilang kalag budlay lang gid sa inyo. Kabugat lang ang ilang naani sa inyo, wa gid sila malipay. Kinahanglan hatagan ninyo kalipay ang kalag sa inyong amahan o inahan. Kay aron mo gawas ang panalangin. Panalanginan ka sa Dios kay mo ka nang giingon, tahora, honor your father and your mother. Ang Dios ang mo panalangin sa imo. Busa kamo mga anak, dapat niyo nabuhaton pag doon na sa may pamilya, di ba? Ang epekto ana. Madawat gini niyo.
Basta ayaw ninyo na ingna inyong anak, kaluoy ba sa akong anak, ayaw lang na patrabaho Okay ra nang mag-antos siya, magkapuliki siya. Okay ra na. Kay para na sa iyang kabulahanan. Di na siya magkapuliki, di na mag-antos ugma. Bisan pag 20 kabuk trabaho unon, kaya niya trabahoon. Pero kanang imong anak ron nga na dili maanad sa trabaho, isa lang kabuk trabaho, madugangan kay isa, mahimong duha, kapuliki na na, di na nakabalo sa iyang ibuhaton. Weak. Luya nga tao. Dali ma-discourage. Dali mo give up. Ngano mo? Wala mabansay. Wala madawat niya ang panalangin. Sabi ninyo ang panalangin og puro ra kasayon, ang panalangin na kinanglan og kalig-on. Ang panalangin na kinanglan kusog. Di nimo mahandol ang panalangin kung wa kay kalig-on og kusog. Di nimo na madawog. Nangandoy ka og katungdanan, gusto ka mahimong mayor? Na. Og luya ka nga tao di ka mahimong mayor. Daghan problema diha. Abi nimo ang pagmayor og magmayor-mayor lang ka dito nga mag-enjoy lang ka sa katungdanan sa pagkamayor. Dili. Samot naggusto ka magpresidente? Kinahanglan matrain ka sa mga kay wa ka matrain mo sulong blingkod ka dito usab mabuang ka siguro. Kay ang problema di matabang. Di matabang kung sa kadaghan. Mao pod nang pagminyo, mga bata. Pagsulod nimo dito, gusto ka na may mong bana, gusto ka na may asawa, or gusto ka na nga nakanay bana, gusto ka na may mong asawa, og mahimo na ning inahan. Kinahanglan may strong ka. Panalangin man na, nga makaplag og bana, makaplag asawa, panalangin na, pero kinahanglan ka na og strong ikaw. Na strength para mahandol nimo ang panalangin. Di nimo makaya ng panalangin kay abundansya biya na daghan. Hallelujah. Muna ako mahimuot ko silang Brother Ricky, Sister Tita at ang testimony, daghan og anak. Nakalisod-lisod pero nakalahutay, kaya. Nga naman, nabansay man si Sister Tita at madod pa niya naanad kong maligya merkado sa una, si Lupin. Oh, di ba? Oh, niya kung naanad siya nga, di ko kay mauwaw ko. Dili mabuhi ang pamilya. Di ba? Pero unsa man, nabulahan ang mga anak. Kaya ang ginikana na train. Kaya nga no, naanad man ang si mama nga, di mamaulaw si mama, maginabuhi. Maulaw siya. Mangligya siya silupin, bata pa siya. Hala, kabalo siya kung saan. Di, kaya niya. Di ba? Pero maanad ka karon maulaw ka, maulaw. Di, di mo ma. Gutom. Di ba? Padahin ta. Mao man ni ang istorya ani ni Jacob ug ni Esau. Pero naapay lawom ani. So inaoton ta. Makaplaga nato ang dalan sa panalangin. 27 og siya miduol, og miingon si 26 og siya miingon kaniya si Isaac nga iyang amahan, dumuol ka karon og halukan mo ako, anak ko. Magpahalok pa. May mo sa basta nani nga amahan magpahalok man. Di ba? Imong reaksyon ba? Lain basta nani magpahalok pa man. Di ba? Pero ang tuyo lagi nadto para malipay ang kalag ni Isaac nga iyang amahan. Usahay ang tuyo nato sa ang pagsabot sa mga anak ug suguon kamo. Kasuguon pa ta. Sugo din nga naate gabuhat o disturbuhon ta. Dili na. Ang tuyo kana gibuhat ka na sa Ginoo nga sistema sa kinabuhi kay aron maanay mo kang panalaginan. Pwede ra magud na unta imong mama, imong papa nga mubuhat nga di na manugo pero nganong manugo siya? Gusto sad siya mo experience nga malipay siya, ang iyang kalag malipay tungod sa imong gibuhat. Kadtong imong pagsugot, o kadtong imong gibuhat nga nakita niya nga, ala kanindot bas gibuhat sa akong anak, nang laba magtrapo, unya, ang trapo mura na magdili trapo. Pagkanindot, makaayo. Lipay kaing kalag. Pero unsa ba niya akong anak, nang laba magsiyag sinina, mura naman hinog trapo. Dili na malipay. Sa maning gilabhan sa akong anak mura magtrapo, kay wa man nataraw.
Kay ngano, wa man maanad. Di ba? Katawa atong anak ko. Oh. Busa, patun-an na daan ron. Ayaw igna nga, anak, ayaw pag-apil-apilan ng panlaba. Kay gamay ka pa. Ugma anak mo dako ka na naman laba. Sayop na. Karon pa lang, sige na. Pasugda na. Hangtod nga mo dako siya. Amen? Kalindot sa pulong sa Ginoo. Tudluan gid niya kung sa matarong nga kinabuhi ba. Unsa tong tuyo ngano manugo ang ginikanan, bisag kaya ra nila mabuhat. Manugo sila kay gusto nila nga kaya ra man gud unta no mga wala di nila buhaton. Pero gusto nilang ma-experience, malipay pud sila sa imong gibuhat. Sa imong aksyon. Mao ni karon magpahalok si Isaac sa iyang anak. Haluki ko na kay pagkanindot. Pwede ra magano natong di magpahalok ba? Amen? Pwede ron tayo. Pero gusto niya ma-experience kanindot. Basta halok sa akong anak. Hallelujah! Nakakaon pagid ko sa iyang inayaman, sa iyang hinaguan. Nakakaon pagid ko sa iyang income. Ihalukan pagid ko. Pagkaangayan yun panalanginan. Hallelujah! Dili, ang tuyo lagi ni aron mapanalanginan. Ang iyang kalag mahimuot sa iyang anak. Kana imong yun na. Oh. Oh. Oh, mo lagi. Oh. Oh. Pero abi ninyo, maora nay atong kasagaran na dungog. Maora nay kasagaran na to nakita ani nga pag nga minsaya. Ang wa nato makita nga kaning pagtulunan sa Ginoo ang prinsipyo, ang godly principle nga aron mahimuot kanimo ang akong kalag ug ikaw pagapanalaginan sa akong kalag. Oh. Di ba? Ang atong nakakita nga para kato trick kato ni Isaac kay aron masusi niya kung tinuod ba gyud ma-verify niya ba. Lahi mag kay aron masimhutan niya kung unsay baho. Sabi karon kay tinuod man gihalukan pagkasimuti kay baho magid gyapon mga ngayam. Kay ang sinina gisuluban biya gyapon sa sinina nga sinina sa mga ngayam kay gikuha man ni Rebecca. O gikandaman tanan ang tanan nga mga loopholes, ang tanan nga mga weakness ni Esau o ni Isaac ang wala Jacob, ang wala kang Jacob nga tuwa kang Esau git patch out tanan. Patch up tanan. Oh. Di karon kompleto na. Bisag asa nga bahin naa kapasar. Oh. Di gihalukan. Og siya miduol niya gihalukan nakapanimaho si Isaac sa iyang anak. Verse 27, sa baho sa iyang mga bisti og iyang gipanalaginan siya og miingon siya, tan-awa ang baho sa akong anak, ingon sa baho sa kapatagan nga gipanalanginan ni Jehova. Di ba? Og paghatagan ka sa Dios, nga na release na ang panalangin ha. Og paghatagan ka sa tunog gikan sa langit sa mga kinatambukan sa yuta og sa kadagaya sa trigo og sa duga sa paras. Mag-aalagad kanimo ang mga katawhan, ang mga nasod, managyukbo kanimo, magaginoo ikaw sa imong mga igsuon, ug managyukbo kanimo ang mga anak sa imong inahan. Mga tinunglo ang mga magatunglo kanimo, ug pagabulahanon ang mga nagapanalangin kanimo. Og nahitabo nga sa human si Isaac, makapanalangin kang Jacob, og halos ngani makapahawa si Jacob sa tubangan ni Isaac, nga iyang amahan, miabot na si Esau nga iyang igsuon gikan sa iyang pagpangayam. Pero nailuga na. Na-release ng panalangin. Di na mabakwi. Karon, niabot naman si Esau. Tanahon sa nato ang senaryo para kang Esau. Unya, basahon day nato unya ng sumpay. Og siya mibuhat usab sa makaon nga lamian.
og iyang gidala sa iyang amahan og siya miingon kaniya, bumangon ka amahan ko og kumaon ka sa inayaman sa imong anak aron ang imong kalag magapanalangin kanako. Og si Isaac nga iyang amahan miingon kaniya, kinsa ba ikaw? Og siya mitubag, ako mao ang imong anak nga imong panganay nga si Esau. Og mikurog si Isaac sa hilabihang gayud. Di basta-basta nga reaksyon. Kay nga naman, nahuman na. Og ingon, kinsa man di ay ang nianhi dinhi nga mikuha nga mikuha og inayaman og gidala dinhi kanako og mikaon ako sa tanan sa wala pa ikaw moabot. Og siya gipanalanginan ko. Oo, mahimong bulahan siya. So di na gid mabawi. Sa pagkadungog ni Esau sa mga pulong sa iyang amahan, mituaw siya sa hilabihan kadako ug pagkapait nga pagtuaw ug miingon sa iyang amahan, panalanginan mo ako. Panalanginan mo usab ako, amahan ko. Og siya miingon, dili ba maayo? Og siya miingon, mianhi ang imong igsuon nga adunay limbong og mikuha sa imong panalangin. Nagpakarong indon dito imong isuon nga si Jacob, gikuha ang imong panalangin. Nahatag ko na. Tuwa na sa iya ang para unta sa imo. Sige ingon sa pinadayag 3:11. Oh, unang Pedro 5, 2 Pedro ba na? 1:10. Sige ingon. Panlimbasugi ang inyong pagkatinawag o pagkapinili. Kahit kung inyo kining buhaton, dili gyud kamo mahulog. 2 Pedro, di ba? Dos Pedro 1:10. Kaning kamuti inyong pagkatinawag o pagkapinili. Kaya kung inyo kaning buhaton, dili kay kamo mahulog. Na karon, unsa may nahitabuan nga nakuha man. Nakuha man ni Jacob. Hangyo intawon si Esau, tiwason ta na lang ni mga igsuon ani nga porsyon. Og siya miingon, dili ba maayo nga siya gihinganlan nga Jacob? Kay gilimbungan niya ako sa makaduha. Ikuha na niya ang akong pagkapanganay og tan-awa karon gikuha na usab niya ang akong panalangin. Og miingon siya, wala ba ikaw magtago og panalangin alang kanako? Ingon pa ni Esau, angayan ra gid ay siya nga anganlan nga Jacob kay kaduha na ko niya gilimbungan. Una, nga nahitabo ikuha niya sa ako ang akong pagkapanganay. Ikaduha karon gikuha na sa niya ang panalangin nga para sa ako. Pero wa na sabti ni Esau ngano nga nakuha ang panalangin sa iya tungod kay nakuha ni Jacob ang iyang pagkapanganay. Kay iyang gibaligya. Dinhi kamahinungdanon. Mabasa nato sa Genesis chapter 25 verse 19 to 24 nga sa dihang gigutom og maayo si Esau samtang si Jacob nagluto og lamian nga pagkaon gyapon nga gutom na kay siya tong mapula-pula nga pagkaon. Nangayo man siya pagkaon kang Jacob. Gutom na kay ko. Halos mamatay na si kagutom. Tagaira ko ano yung gilutong na makaon. Ingon pa dahil ni Jacob. Kanang na Genesis chapter 25 verse 19 to 24. Iyon pa ni Jacob. Takaan ka. Pero ibaligya sa ako ang imong pagkamagulang. Ang imong birthright. Ang imong pagkamagulang. Ibaligya sa ako. So naghimo silang trade. Nag-trade sila. Isugot man si Esau. Mao na siya. Nisugot man si Esau, unsa may kapuslanan sa akong pagkamagulangan. Unsa may pulos sa anak, kung namatay na ko sa kagutom na sige na. Imo na ako pagkamagulang, ambi na ng pagkaon. Gikuha. Gipanginsayon lang niya, gi-give up ang iyang birthright. Gibaylo sa pagkaon. So, nawala na sa iya. Mga kaigsuonan, nabalhin kang Jacob. Mauna, ang hinungdan, katong giingon ako ganina, ang atong previous nga mga aksyon, kining atong aksyon karon, kining atong gawi ron, kining atong gabuhaton ron, di ta kaikiyas ani. Sa gubangon nato ni sa ugma.
ang consequence ani. Busa be careful, gitudlo na sa Dios sa ato. Unsay atong mahiaguman ugma, kitay naghimo ana karon. Kitay nagpugas ana ron. Kung mudawat ang panalangin, kay takos ta sa panalangin, sumala sa ato gibuhat karon. Kung mudawat ang kinabuhing dayon, kung mudawat ang himaya, kung musulod ta sa gingarian sa Dios, makasulod ta tungod sa atong gibuhat karon. Kung naunsa ang atong generation karon, kung naunsa nga ang mga pamilya karon, kung naunsa ang mga magtiayon karon, kung naunsa man ang marriage karon, kung naunsa man ang mga kabataan karon, gikan na kaniadto sa gibuhat sa mga nagtrain aning mga bataa. Gikan sa mga magtutudlo sa eskwelahan, gikan sa mga ginikanan, gikan sa mga religious leaders, gikan na sa ila og nganong naingon anita. Gikan na sa mga nag-train sa ila. Di ba? Makaingon man ganita. Sa una, ang mga bata maingon, good morning ma'am, good morning sir, tabangan ta kasi imong dala sir. Karon banggaon ka pa. Og ignon ka pa. Sige, bunali ko ka isumbong ta ka. Kinsa may naghimo ana? Gobyerno. Mga magbabalaod. Pero di ka makaingon nga, sige nak, ayaw kong tabangi, kay isumbong ta ka. Di ka makaingon na. Walay anak nga makasuhan nga gi-abuse niya iyang ginikanan. Pero klaro kayo, daghan mga anak abusados ginikanan. Di ba? Pero walay kaso nga nag-abusar sila sa ilang ginikanan. Di ba? Pero mga anak abusado. Pero ang ilang kaso wala din si Yuta, tuwa sa Ginoo. Mao na ang problema. Daghan pa nimong kaigsunan atong iskutanan ani. Kanilang sa ila ni Jacob ug ni Esau. So ang previous action nga gibuhat ni Jacob nagmerit kadtong pagpakig-trade niya nga ibaligya sa ako ang imong pagkakamagulangan ang presyo kining ang pagkaon nga imong gustuan. Motoy nagmerit nganong nakuha gyud niya. Why nahimo ang Dios? Dili pwede mo intervene ang Dios. Gidesisyonan naman ni Esau. Iyan namang gibaligya. Munang mo ingon mangutahan na ta usahay nga nganong gitugutan man ni si Ginoo? Gitugutan man ni Esau. Gitugutan man ni Esau. Namo man toy balaod. Mo man toy natural law. Kung unsay imong ipugas, imong aniho. Gipugas man niya, gibaligya niya ang birthright. Dili, why mahimo ang Ginoo? Gibaligya naman niya. Mao na ang prinsipyo. Kusa applicable bisan sa ato. Kanang Revelation 3:11 og 2 Peter 2 Pedro 1:10. Ang sumpay ana magkaigsunan kani untang sa Acts 10:34-35, pero gusto pa unta nako i-exhaust natog maayo ang ato pag yung palapdan ang pagdiscuss unta diya sa ila ni Esau ug ni Jacob. Pero dinhi ra tataman kay alas 12 na kapin. Ang sumpay ana katong may sigutan po nato aron ma-validate nato, makita nato mga kaigsunan unsa kini katinuod ang principle sa Dios. Nganong moingon makapangutana ta usahay nganong may tugutan man na sa Ginoo. Kay mao day atong gipili. Og naa diha ang gitawag nga dili makapanginlabot ang Dios kung unsay atong desisyon ug unsay atong freedom, unsay atong pilion kay mao na ang balaod nga natural nga ibutan sa Ginoo natay gitawag free will. Gibuhat ta sa Dios sama sa iya. Makapili ta, makadesisyon ta. Mao na nga dili na pwede i-violate sa Dios. Pero pwede mo intervene ang Dios pag i-request nato. Pag mo request ta nga Ginoo, pag-intervene. Ginoo, iablihan ako kung kagalingon, you can interfere. You can intervene. Unsa man na? Prayer. Muadto ka sa iya, mangayo kag tabang nga Ginoo, gusto na kong maapil ka. O kana, mao nang nasulat sa Proverbio 3:5-7. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Ayaw pagpakamalamon sa imong kaugalingong mata, sa imong kaugalingong pananaw. Kadlo kay ang Ginoo, palayo ka sa dautan. Sa tanan mong mga dalan, ilha siya.
og siya magamando sa imong alagianan. Ay ha pa ang Ginoo mo lihok magmando sa imo. Pag imo sing ignon nga Ginoo, mando iko, yatag nako sa imo. Ang imong kabubuton may masunod. Ang akong kabubuton, akong ipaubos. Let your will be done. Ato ra nang misgutan po about sa prayer. Kanus apoy di makialam ang Ginoo. Hallelujah, dalay ko ng Ginoo. Dalay ko. Brother Julius. Gidelegate. Giuli na niya. Dili. Lain man siya, basta buhion nimo lain na. Lain siya ang resulta, basta buhion nimo. Wala siya, dili siya nganong lain, tungod kay wa na siya nakasubay sa insakto nga lagda. Ana. So, nakakatuon ka diha. Ana. So, salamat sa Ginoo. So, be careful sa atong mga action mo na ako, sige gyud kog ampo. Ang kanang imbis magbagulbul ta sa atong anak di ay magampo ay hinuon ta. Kay gaantos mo ta sa atong anak, iampo ay na lang si bagulbul anak kay kanang sige natong reklamo nga bagulbul mo makasulti tag daotan di maayo. May pagsigita mo reklamo sige Ginoo, kaluoy akong anak, tabagi akong anak, Lord, gaantos ko sa akong anak, Ginoo, maluoy ka sa akong anak, kaluoy ba sa akong anak, kung ini ang akong anak di ni mausab, angin kaugmaon luoy kayo, Lord, sa imo ko, mahangi ako sa imo Ginoo, come and intervene. Lord, umani ka Ginoo, makialam ka sa kinabuhi namo, makialam ka Ginoo. Amen. Basin masulti nimo di maayo. Hallelujah, dalay ko ng Ginoo. Ha? Bis dili lang anak sa anak, mga magtiayon usay do tay problema sa bana o asawa. Ayaw sige ko ana, ayaw sige sulti daotan, ay pagsultian ng daotan. Adto kas Ginoo report, Lord, come intervene, ang Ginoo. Tabangi ko. Ana, direct my path. Ikaw magamando, mo appeal gid ang Ginoo. Mo appeal siya. Dili siya ingadi ko mo appeal imo ra na. Mo na gihuwat sa Ginoo nga imo siyang tawgon para mo appeal. Kay ingon man siya sa tanan mo mga dalan ilha siya og siya magamando sa mga lagianan. Gahuwat lang ang Ginoo ana. Gahuwat lang ang Ginoo. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Recorded ba ka tanan? Recorded siguro. Kanang imo giundang na nimo. Muna inana ka importante. Ngayong ka, di lang ko mag-record, kaya itong una, way lami. Pag iwa na ka nag-record, ang resulta, lami, ninong kayo. Di ba? So, ayaw i-miss ang kabuhaton si Ginoo sa atong kinabuhi. Okay? So, salamat si Ginoo. Bulahan ka mo, mga kabataan, nakadungog karon kani mga kaigsunan nato nga naa diha. Bulahan kayo, mga ginikanan, nakadungog kita. Kay mao kini ang Yahweh, nga madawata ang panalangin sa Ginoo. Hallelujah. Merit. Tan-awon si Ginoo atong gabuhaton. Dili lang entitled kita. Naapoy merit. Tan-awon niya ang atong gabuhaton. Nay merit ang atong mga buhat, ang atong mga actions. Atong anihon. Hallelujah. Manindog ka mo magkaigsunan, ta maglangan. Pasalamat ta sa Ginoo. Amahan namong lagit nun, dahil na ko ikaw pasalamatan tungkol sa imong dakong grasya o kaluoy ka namo. Nga imong yung gitugot ka namo, Lord, ma-experience namo ang imong grasya, ma-experience namo ang imong gugma, ma-experience namo, Ginoo, ang kamatuoran, ang imong pulong, madayag ang imong kabubuton sa among kinabuhi. Salamat kay Lord nga kining pagtulunan nga dawat namo karon nasabtan namo nga dili lang mi puro entitlement, mo claim lang mi nga entitled mi kun dili angay ko namong masabtan nga dunay merit ang among pagabuhaton. Dunay merit, Lord, naay kapuslanan. Importante usab ang among pagabuhaton nga makita kami nga angayan, takos kami Ginoo diha sa imong pagtawag kanamo, diha sa imong pagpili kanamo, diha sa imong panalangin. Hallelujah. Bisan pa sa imong Holy Spirit, bisan pa sa imong gingharian, Lord Jesus, gatan-aw nimo kami og kining tanan nga amon na sinati karon, Lord, among dala kanimo Ginoo nga ikaw Ginoo magatabang kanamo niini. Come and intervene, make
interventions in our lives, Lord. Kay among giopen giablihan ang among magkaugalingong kinabuhi. Gisubmit namo ang among kabubuton kanimo, dili ni magbuot, Lord. Ang imong pagbuot mo among sundon ug ipaubos namo ang among pagbulutan sa imong pagbulutan. Kay ang imong una-una dili among una-una, ang imong paagi dili among paagi. Taas ug labaw ang imong una-una, ang imong dalan. Busa among gi-recognize nga mapakyas kami kung kamera. Busa Lord, di surrender namo among kaugalingon, dili namo buot nga magpakamaalamon sa among kaugalingon una-una. Giginanglan namo nga ikaw magamando sa mga dalan nga among pagagian sa among kinabuhi. We want you, Lord Jesus, and we desire for you, and we need you, Jesus. Kinanglan namo ikaw. Hallelujah. Ikaw among amahan. Ikaw among Diyos. Gikinanglan namo ikaw. Hallelujah. Lord Jesus. Kung unsa man, O Lord, ang mga kabugat, unsa man ang mga kasakit, unsa man Ginoo ang among makahimtang nakita nimo. O kining tanan amo gitugyan kanimo. Mamuhat ka sa among kinabuhi. Dili namo buot palabyon kini Ginoo. Ang amo Ginoo nga i-take kini nga opportunity nga matawag namo ikaw ug masugid kanimo ang among pagtuo ug makaingon kami kanimo. Umanhi ka Ginoo, makialam ka sa among kinabuhi. Kay ikaw kung makialam sa among kinabuhi, mahimong mausab ang dagan sa among kinabuhi. Hallelujah. Lord Jesus. O usa ni ana ang among mga pag-ampo. Kay ang mga pag-ampo may usa ka buhat nga pinaagi niini mausab ang core sa among kinabuhi, ang dagan sa among kinabuhi. Kay kini mo ay abli nga pultahan aron ikaw makapamuhat dinhi sa among kinabuhi. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat sa imong pulong. Kung unsay among gipangbuhat karon Ginoo nga wala namo ikaw tahura, wa namo ikaw ilha, usay luabi karon Lord, mobalik kami. Nga kinahanglan gid ay mo pause kami for a moment. Kinahanglan gid ay dunay panahon sa pag-pause Ginoo ug moduol kanimo ug magampo ug maguna-una ug dawaton ang imong una-una nga mudangat kanamo aron makasubay kami sa imong matarong Dios nun nga dalan, aron dili kami maga-destroy sa among kaugalingon, aron dili namo maguba ang among kaugalingon, kun dili ma-build hinuon namo ang among kaugalingon karon pa lang, aron pagkaugma madawat namo ang resulta Ginoo niini nga mo ang tanan, ang kinabuhi, ang kusog, ang kalig-on, ang tanan nga maayo. Oh Jesus, help us Lord. Mga igsuon, di nato limtan ang atong mga actions karon. Isa ni ana ang atong pag-ampo, ang atong pagpugi sa pulo sa Ginoo, atong pag-ampo, ang atong pagdangop kaniya, ang atong pag-invite kaniya nga makialam siya sa atong kinabuhi, ang atong pag-invite kaniya nga siya magamando, magadirect sa atong mga alagian. Kini mo usa ka paagi nga gibuild nato atong kaugalingon, gipundar nato atong kaugalingon aron sa ugma dili kita mahimong magasubay sa magapadulong ngadto sa kalaglagan o kalautan. Siya magamando ka nato. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Amen. Magkalinaw sa Ginoo, iyang panalangin na dawat nato atong ampingan, tipigan. Alay ko ng atong Jesus. Ay ko to sa tanan. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice. Celebrate in the presence of the Lord, for His mercy to praise. Celebrate in the presence of the Lord, for His mercy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that
sandigan. Di basta-basta ang This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad. Let us rejoice. Let us rejoice and be glad in the name of the Lord. Let us rejoice. Let us rejoice and be glad in the name of the Lord. Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thy great power. Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thine outstretched arm. Nothing is too difficult for thee. Nothing is too difficult for thee. Great and mighty God, great and kind and mighty. Nothing, absolutely nothing is too difficult for thee. Nothing is too difficult for thee. Nothing is too difficult for me. Great and mighty kasing-kasing ko, ayuha sa kasakit, nagibati ko ang mga pagmumulong. Hindi sa pag-iguman, kasama ka mo, aniya, kasing-kasing ko, ayuha sa kasakit, nagibati ko ang mga pagmumulong. Ulihi sa pag-iguma, masama ka nimo, naguhangin mo, kasama ka nimo. Ang kasing-kasing ko, himaya mo Kristo, anak ka na ko. Usinda ka, O Diyos, kanunay sa kinabuhi ko. Aniya, kasing-kasing ko, ayuha sa kasakit, nagibati ko
ang mga pagtungo. Ulihi sa paghigugma, kasama kanimo. Bago Ginoo, kasama kanimo. Ang kasing-kasing ko, Ito na dahil. mo Kristo, dan akan ako. O sila ka, O Diyos, sa kinabuhi ko. Nalon, palihog ko, Brad. Magampo ta mga igsoon sa pagkaon, amahan nga langitnon, balaan nga Dios, salamat nining orasa sa sayong kautuhon, amo kang gipasalamatan. Bisan pa sa pagkaon Ginoo sa among lawas nga imong gihatag kanamo. Lord, i-bless kini. Salamat kaayo nga kining maong pagkaon. Maghatag kanamo kusog, kabaskog sa among panglawas. Ug among lauman diha kanimo, amahan nga langitnon nga sa tanang mga adlaw sa among kinabuhi. Makaplaga namo kining maong pagkaon, pinaagi sa imong pag-atiman, ug sa kanunay, tudluan mo kami sa pagkamapasalamaton, dili lamang karon kundili sa tanang adlaw sa among kinabuhi. Kini among gipasalamatan, pinaagi sa pangalan sa imong bugtong anak, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.